আমার বড়, আমার বড় বড়, তাহলে তোমাদের কি জীবনে দেখোনি? এই নাও এই নাও, দেখো দেখো, ফ্রিতে দেখো। ফ্রিতে যখন দেখাচ্ছ তাহলে খুলে দেখালেই হয়। बात तो सही है। দেখো কি মাছটা ধরলাম, খালি দেখো। মনে হয় পারবে না, এতক্ষণ আমি ওয়েট করছি মাছ ধরার জন্য। আমি তো অন্য কিছু দেখেছি। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके सुके सुके। कुछ भी। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। এটা হাইব্রিড গাছ, তাই ছোট গাছেই বড় ফল। গাইস, প্রথমে ভিডিওটা দেখো। तो ये भाई ने मुझे कमेंट किया है मटर टोला। तो हाँ भाई, मेरी रुको जरा, सब्र करो। आंखें ऐसी है। তাহলে এইটা কি? आंखों का पानी और दिल की कहानी। आंखें देखो, दिए देखो, साफ नजर आता है, अवश्य भरी हुई। দিদি, তুমি যেটা দেখাতে চাইছো সেটা দেখে নিয়েছি। শোরুমের নতুন গাড়ি কত তো না দেখেছিল। खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। এ তো কলা গাছে নেবু ধরেছে বাড়া। এই বাটুনে কাকে বলবে? মেয়ে তো গান ভাইবো, সারা চুজি ভাই সালা।